Okey, selamat datang ke video yang selanjutnya. Dalam video ni kita masih lagi menggunakan kita punya charge induk, masih lagi charge yang sama. Jadi kita ada satu charge, kita ada point, terbalik. So ini adalah point P. Okey, sini adalah point P, sini adalah point R. Okey, point P kita dah kira tadi dia punya electric potential berdasarkan charge ini. Kita dapat 9 kV ataupun bersamaan dengan 9 darab 10 kuasa 3 Joule per Coulomb. Okey, ini pun sama, kita dapat 4.5. Jadi dia punya potential difference kita dah kira sebelum ni. So potential difference dia adalah masih sama sebab tak ada yang berubah. So potential difference di antara P dan R, kita akan tolak ini dengan ini. So kita akan dapat negatif 4.5 kV ataupun 4.5 10 kuasa 3 negatif 10 kuasa 3 Joule per Coulomb. So di antara R dengan P kita dapat positif 4.5. Teruskan untuk kita ringkaskan So kilovolt. Boleh So saya padam sikit bagi dia tulis betul dulu. So kita boleh tulis dia positif 4.5 kilovolt. Alright. Okay. Tadi kita letakkan charge positif kan. So macam mana kalau kita sekiranya kita meletakkan charge negatif. So ini pula charge negatif. Okey, charge negatif ni pun saya nak bagi nilai yang sama. Jadi Q dia adalah negatif 2 microcoulomb. Jadi electric potential kita terus apply kita punya hubungan tu. Electric potential of charge negatif pada point P. Pada point P, jadi charge berkenaan darab dengan nilai electric potential pada point P. Charge berkenaan darab dengan electric potential pada point P. Jadi kita akan dapat negative value sebab negatif tu perlu dimasukkan. So negatif 2 mikro darab dengan 9 kilo, kita akan dapat negatif 18 darab, saya tulis bagi lengkap negatif 3 joule. Alright, kita gerakkan sedikit. Jadi U R jadi sama juga negatif 2 mikro darab dengan 4.5 kilovolt. Jadi kita akan dapat, kita turunkan sedikit, kita akan dapat negatif 9 darab 10 kuasa negatif 3 Joule. Okey, ini kita terus menggunakan pakai hubungan U equals to QV. Yang ini kita pakai U equals to QV. Terus saja kita pakai hubungan ni So kita boleh terus kira berapa dia punya electric potential of any charge yang diletakkan pada sesuatu point. As long as kita tahu berapa dia punya V pada point berkenaan. Okey, sekiranya soalan bertanyakan, saya gerakkan sedikit ke sini Soalan bertanyakan apakah perubahan, okey? Maksudnya kalau kita gerakkan daripada point P pergi point R, point P ada nilai electric potential energy dia, point R pun ada nilai electric potential energy dia. So dia tanya kalau kita gerakkan daripada point P pergi kepada point R, so apakah perubahan electric potential energy? Okey, perubahan electric potential energy macam tadi. Jadi ini semua membawa masuk perubahan Jadi perubahan electric potential energy, okey, kita gerakkan daripada P pergi R. So P pergi R, jadi Q akan darab terus dengan nilai perubahan potential sahaja. Okey, perubahan potential di antara PR. Okey, mana PR kita dah kira kat atas tadi kan, negatif 4.5. Jadi negatif 2 darab dengan negatif 4.5, kita akan dapat positif jawapan dia. Positif 9 darab 10 kuasa negatif 3 Joule. Okey. Jadi perubahannya adalah positif. Okey, terus Terus kita boleh dapat jawapannya ni Jadi perubahannya adalah positif. Betul tak positif? Cuba kita tengok betul ke tidak So Q delta V PR. So PR, okey. Kalau PR bermaksud kalau PR membawa maksud change in the potential energy di antara point P dan point R kan, bermaksud nilai ni negatif 9. So kita cuba kira betul tak saya rasa betul lah. Jadi negatif 9 darab 10 kuasa negatif 3 tolak negatif 18 darab 10 kuasa negatif 3.
So itu adalah change in the potential energy between P dan R. Okay, between point P dan R, dan kita akan dapat ini akan tambah kan. So kita akan dapat jawapan yang sama yang ini. Okay, jadi kita akan dapat jawapan yang sama. Alright, boleh Jadi ini terus kita guna pakai hubungan tu lah, hubungan Q dan juga delta V. Okay, sekiranya kita patah balik, so lukisan di atas ni kita nak patah balik daripada R pergi point P. So daripada sini kita nak patah balik ke sini. So dia akan ada perubahan electric potential energy. So untuk kira tu kita akan pakai relationship yang sama. Clearkan sikit board tu. Jadi perubahan potential energy daripada R pergi P. Okey, kita gerakkan ke bawah sedikit. Perubahan electrical potential energy daripada RP bersamaan dengan Q darabkan dengan delta V RP. So saya punya advice setiap kali kita nak buat soalan macam ni, make sure kita cari dulu berapa nilai ni. Kita buat dulu di atas ni dan kita tuliskan nilai dia supaya kita tak tersalah kira. Jangan cuba buat dalam one go lah. Maksudnya kita tulis equation ni baru kita nak tolak nilai RP ini tolak ini. Kadang-kadang takut tersalah kita tolak kan. So kira dulu di atas, kirakan asing lah. Kira dulu delta V RP dia berapa? 4.5. So kita darabkan nilai negatif 2 mikro sebab charge negatif yang kita gerakkan. Darab dengan nilai ni. Okey, 4.5 darab 10 kuasa 3 joule per coulomb. Okey, kita akan dapat nilainya adalah negatif 9 darab 10 kuasa negatif 3 joule. Alright, betul tak Okay, kita cross check dengan kita punya jawapan di sebelah kanan ni. Jadi kalau kita bergerakkan charge kita daripada point R pergi point P, jadi daripada R pergi P kita akan ada negatif 18. Alright, sini negatif 18. So kemudian tolak dengan negatif 9. Jadi negatif 18 tolak 9 bermaksud negatif 18 tambah 9, kita akan dapat negatif 9. So betul Jadi hubungan ini boleh diguna pakai untuk memudahkan kita punya pengiraan. Okey, saya rasa itu saja untuk bahagian hubungan di antara electric potential energy dan juga electric potential. Kita akan buat rumusan sekejap lagi.